बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ सामीन, फ़ज़ा में होने वाली जंगी तैयारियों की लड़ाई को डॉग फाइट कहा जाता है। अब तक की सबसे लंबी डॉग फाइट जंग हज़ीम दोम में हुई थी, जो तकरीबन 52 मिनट यानी 52 मिनट्स तक चली थी। मगर अब हालिया पाक भारत की कशीदगी में पाकिस्तान और इंडिया की फ़ज़ाइया के दरमियान होने वाली डॉग फाइट को तारीख की लंबी चलने वाली डॉग फाइट करार दिया जा रहा है, जो कि तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। इस डॉग फाइट की तफसील में जाने से पहले आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ। 2019 में पाकिस्तान फ़ज़ाइया के हाथों मिग तैयारों की तबाही और अभिनंदन की गिरफ्तारी ने भारत को सारी दुनिया में शर्मसार कर दिया था। भारत को तब बहुत ज़्यादा अजीमत का सामना करना पड़ा था। तब भारत में ये बात बड़ी ज़ोर शोर से उठाई गई थी कि पाकिस्तान के पास F-16 और F-17 थंडर जैसे जदीद तैयारे मौजूद हैं, जबकि भारत अभी भी मिग 29 जैसे 40 साल पुराने जहाज उड़ा रहा है, जिन्हें फ्लाइंग कोफिन यानी उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है। तब भारत में दफाई तजिया निगारों और सबका फौजी अफसरों ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि पाक फ़ज़ाइया को पाकिस्तान की तरह जदीद बनाया जाए, और शायद ये भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से दबाव ही था कि एक तकरीब में मोदी को करना पड़ा था कि अगर राफेल होता तो ये सब ना होता। राफेल 4.5 जनरेशन का तैयारा है, जो दुनिया में दूसरा जदीद तरीन तैयारा तस्वर किया जाता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका का F-35 तैयारा है, जो कि 5th जनरेशन तैयारा है। भारत ने पहले अमेरिका से F-35 तैयारा खरीदने की बात की थी, तो अमेरिका ने यह कहकर मना कर दिया था कि आपके पायलट्स इस काबिल नहीं कि उन्हें F-35 जैसा जदीद तैयारा फराहम किया जा सके। इस बात पर इंडिया में बहुत ले दे हुई थी, और इंडियन मीडिया भी ये खबर काफ़ी दिनों तक छाई रही। अमेरिका से इनकार सुनने के बाद भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने की बात की, और यूं भारत और फ्रांस में 36 तैयारों का मायदा तय पा गया। फ्रांस से तैयारे लेने के बाद अब बारी थी एयर डिफेंस को मजबूत करने की। भारत ने फ्रांस से तैयारे लेने के बाद रूस से मुंह मांगे दामों अब तक का सबसे जदीद दफाई निज़ाम F-400 खरीदा। इस S-400 की वजह से इंडिया और अमेरिका के दरमियान हालात भी कशीदा हुए, मगर फिर भी भारत ने इस डील से पीछे हटने की जरूरत नहीं की और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर ही माना। जदीद तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भारत इसराइल के पास गया और उससे अब तक के सबसे जदीद ड्रोन्स खरीदने का मायदा किया। 2019 से लेकर 2025 ये 6 साल का सफ़र भारत ने तमाम तरफ फोकस अपनी फ़ज़ाइया को मजबूत करने पर रखा। भारत ने पूरे 6 साल तक अपनी फ़ज़ाइया को तैयार किया ताकि इस अज़ीमत का बदला ले सके जो इसने 2019 में उठाई थी, जब भारत सब कुछ खरीद चुका था। अब बारी थी पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने की और अपनी फ़ज़ाई बर्तरी पाकिस्तान पर साबित करने की, जबकि पाकिस्तान ने इस सारे अरसे में चीन से J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल खरीद लिए। अब आते हैं पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया के दरमियान होने वाली सबसे लंबी डॉग फाइट की तरफ। भारत के तकरीबन 80 के करीब जंगी जहाज़ों ने पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने चीन की मदद से PL-15 मिसाइलों को सैटेलाइट से कनेक्ट कर रखा था। PL-15 मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है और ये 300 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। जिनमें एक तैयारा जो कि फ़ज़ा में उड़ रहा है, इसे ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकता है, और इस जहाज़ को ये समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि आखिर उसे निशाना कहाँ से बनाया जा रहा है। और यही कुछ भारत के साथ हुआ। पाकिस्तान ने ज़मीन से लेकर आसमान और फिर सैटेलाइट तक चीन की मदद से एक जाल बुन रखा है। जो इस जाल में फंसेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, और यही कुछ भारतीय तैयारों के साथ हुआ। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया उन्हें घेर कर अपने जाल में ले आई और PL-15 ने भारतीय जहाज़ों का टारगेट करना शुरू कर दिया। PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से आता था और भारतीय पायलट्स को तब पता चलता था जब मिसाइल सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह जाता था, और PL-15 को 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने में सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। और अब 8 सेकंड में भारतीय पायलट्स क्या ही काट सकते थे। ना तो 8 सेकंड में तैयारा वापस मोड़ा जा सकता और ना ही PL-15 मिसाइल से पीछा छुड़ाया जा सकता था। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था, यानी भारतीय तैयारे को गिर कर तबाह होना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को भारतीय हदूद में ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, इसलिए भारतीय तैयारों का मलबा इंडियन पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिरा। ये सूरत हाल देखकर बाकी भारतीय तैयारे वापस भाग गए।
اسی لیے تو پاکستان نے کہا تھا ہم نے ابھی تعمل سے کام لیا ورنہ مزید طیارے بھی گرا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کی حالت یہ ہو گئی کہ بھارت نے اپنے تمام طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور پارک کر دیے اور اگلے 2 دن تک اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون مارتا رہا۔ پہلے دن بھارت نے پاکستان پر 30 اور دوسرے دن 48 ڈرون مارے۔ 10 مئی کی صبح فجر کے بعد پاکستان نے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت پر 600 ڈرونز اور 100 میزائل داغ دیے۔ ان ڈرونز اور میزائلوں نے بھارت کو اوپر سے نیچے تک ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان نے پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کی تمام ایئر اسٹریس کی جن سے جنگی جہاز اڑان بھرتے تھے کو تباہ کر دیا۔ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا۔ ادھم پور میں بھارتی میزائلوں کا ذخیرہ اڑا دیا۔ پاکستانی ڈرون دہلی میں جا گرے۔ بات یہیں تک محدود نہیں، پاکستان نے بھارت پر سائبر حملہ کر کے ایئر لائنز کا ڈیٹا اڑا دیا، گریڈ اسٹیشنوں کو غیر فعال کر دیا اور ٹرینوں کو جام کر دیا۔ پاکستان کے ان حملوں کی وجہ پورے بھارت میں پینک پھیل گیا۔ بھارت میں 140 کروڑ لوگ آباد ہیں، ان کو سنبھالنا بھارت کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ پاکستانی حملوں کی وجہ سے پوری بھارتی فضائیہ ڈر کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بھارتی فضائیہ کو اندیشہ تھا اگر جہاز پاکستانی سرحد کے 200 کلومیٹر قریب بھی گئے تو PL-15 میزائل انہیں نشانہ بنائے گا۔ ڈرون، میزائلوں اور سائبر حملوں کے بعد بھارت کی حالت یہ تھی کہ بھارتی فضائیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور بھارتی فوج کی بھی حالت پتلی تھی۔ سارا بھارتی آسمان پاکستان کی فضائیہ کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ہمارے طیاروں نے بعد میں بھارت کے اندر گھس کر S-400 بھی تباہ کر دیا۔ اگر پاکستان چاہتا تو اپنی فضائیہ اور زمینی فوج کے ذریعے بھارت کے اندر تک مرضی سے گھس سکتا تھا اور کشمیر پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر تبھی بھارتی فوج کو حالت کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے فوراً صبح 10 بجے پریس کانفرنس کر کے کہا اگر پاکستانی فوج اپنی پیش قدمی روک دے تو ہم بھی مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد بھارت نے CNN کے صحافی کے مطابق دبئی، سعودی عرب اور ترکی کے پاؤں پکڑے کہ پاکستان کو روکو، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ دن 12 بجے چین کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پورے طریقے سے کھڑے ہیں۔ یہ بیان بھارت پر قیامت بن کر گرا۔ بھارت نے فوراً ٹرمپ کے پاؤں پکڑے کہ جہاں پناہ پاکستان اندر گھسنے ہی والا ہے، اگر اس کے ساتھ چین نے بھی لداخ میں اپنی آرمی ایکٹیو کر دی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تب ٹرمپ نے پاکستان فوج سے رابطہ کیا اور زبردستی جنگ بندی کروائی۔ کل کے دن بھارتی فوج نے 3 دفعہ پریس کانفرنس کی اور تینوں دفعہ یہی کہا کہ ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے اور پاکستان تعمل سے کام لے۔ حد تو تب ہو گئی جب شام 5 بجے بھارتی حکومت اور فوج نے خود سے ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان نے یہی کام رات 11 بجے کیا۔ بھارت نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جنگ بندی تو دونوں اطراف سے ہوتی ہے اور پاکستان نے تو ابھی تک کوئی جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا۔ بھارت نے اپنی طرف سے پہلے جنگ بندی کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شکست تسلیم کر چکا